प्रभु आम पुणी सुजोग देले आउ गोटे शुभ शुक्रवार संवाद शुणा आम से बारंबार जनइबा चाहती जे प्रभु जीशु ख्रीस्ट आम कौन कर शुभ शुक्रवार गोटे कृतज्ञता जनइबार शुक्रवार जे प्रभु जीशु आम कौन कर प्रभु को नाम स्तुति हो प्रभु को नाम महिमा हो। आज आम शुभ शुक्रवार संदेश शुणा जाऊँ। आज प्रसंग मु रखी परित्राण कार्य समाप्त है। परित्राण कार्य समाप्त है माने जड़े व्यक्ति मुक्ति पाइबा अन्य उपाय नहीं जीशु ही एकमात्र उपाय अटन अन्य उपाय नहीं। परित्राण कार्य समाप्त है प्रभु जीशु ख्रीस्ट से जो कार्य कर सारी अन्य उपाय नहीं अन्य माध्यम नहीं अन्य व्यक्ति मध्य नहीं केवल प्रभु जीशु ख्रीस्ट ही उद्धार करता। पुरातन नियम रे मेष बलि दिया जाउथिला अन्य पशु बलि दिया जाउथिला पक्षी बलि गुड़ा दिया जाउथिला किंतु प्रभु जीशु ख्रीस्ट सबु बलिदान को समाप्त करी से बलिकृत हेले और समाप्त कर देले। माने जीशु ही एकमात्र व्यक्ति अटंती और द्वितीय व्यक्ति द्वारा परित्राण हेबो नहीं। पढ़िबे टिके प्रेरित 4 पर्व 12 पद प्रेरित 4 पर्व तार 12 पद ताहांको छड़ा आउ काहाठारे परित्राण नाही कारण जहा द्वारा आंभ मानंकु परित्राण पाइबाकु हेबो आकाश तले मनुष्य मानंक मध्यरे आउ कोनोसी नाम दिया जाई नाही। आउ कोनोसी नाम नहीं जदि आम देखुचु गुड़े प्रहसन देखुचु भारत देखुचु विश्व देखुचु एई नाम से नाम से नाम ए नाम को नाम नहीं। प्रभु जीशु ख्रीस्ट परित्राण कार्य समाप्त कला परे विजातीय मान विशेष कर आम गोटे संदेश कौन जदि परित्राण पाइबार अच्छी उद्धार पाइबार अच्छी केवल जीशु नाम ही दे पारे अन्य नाम मिलबनी। प्रभु जीशु ख्रीस्ट से कार्य को समाप्त कर दी तो गोटे नाम अन्य नाम गोटे मार्ग अन्य मार्ग जोहन 14 पर्व तार 6 पद जीशु तांकु कहिले मो पथ सत्य और जीवन मो देई न गले केही पितांक निकट को जाए नहीं। परित्राण पाइबा पई गोटे नाम गोटे बाट अन्य बाट नहीं अन्य कौन मार्फत रे अन्य कौन माध्यम रे जने व्यक्ति उद्धार पाई परिबो नहीं। आज लोक मन अनेक रास्ता अवलंबन करुछंती किंतु जीशु ही रास्ता अट जीशु ही गोटे नाम जीशु ही गोटे रास्ता अन्य रास्ता नहीं। आ बाइबल कौन कहे प्रथम तिमोथी तार 2 पर्व 5 पद आपण 4-5 पढ़ंतु 4-5 प्रथम तिमोथी 2 पर्व 4 और 5 पद समस्ते जेपरी परित्राण और सत्य संबंध रे ज्ञान प्राप्त हुअंती एहा से इच्छा करंती कारण एकमात्र ईश्वर अछंती आउ ईश्वर और मनुष्य मानक मध्य रे एकमात्र मध्यस्थ अछंती से ख्रीष्ट जीशु जने मनुष्य ता तळ पद से समस्तको मुक्तिर मूल्य स्वरूपे आपना को दान करी यथा समय रे सेथिर साक्ष्य देई अछंती। स्पष्ट भाव लिखुछन से समस्ते जेपरि परित्राण प्राप्त समस्ते परित्राण पाइबार अछि सेति पाए प्रभु यीशु ख्रीष्ट एकमात्र मध्यस्थ अटन एकमात्र नाम एकमात्र पथ एकमात्र मध्यस्थ
only one name, only one way, only one mediator, एकमात्र मध्यस्थ कौन समस्त मुक्तिर मूल्य स्वरूप केवल आमर मुक्ति ताजर संवाद होची कौन परित्राण कार्य समाप्त हो जाइए आउ मनुष्य को कौन उपाय करने पड़ो ना प्रभु यीशु कर कार्य को विश्वास कले प्रभु यीशु से तो कहते जहन तार 19 पर्व 30 पद जहन 19:30 ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେହି ଅମ୍ଳ ରସ ପାନ କରି କହିଲେ, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। कौन कहले समाप्त है इट इज फिनिश्ड आउ परित्राण पाइबा मुक्ति पाइबा उद्धार पाइबा मनुष्य को अन्य कौन कौशल अवलंबन करने पड़ो ना इट इज फिनिश्ड परित्राण कार्य समाप्त है मुक्तिर कार्य समाप्त है आउ अन्य कार्य आउ अन्य उपाय ना गोटे निर्दोष मेष शावकर आवश्यक थिला आ प्रभु यीशु से कार्यर दायित्व संपूर्ण भाव पूरा अन्य उपाय आउ किछि दरकार नहीं आउ किछि करिबा पय पड़िबनी आपण देखंतु एभली तार 10 पर्व 4 पद 5 पद କାରଣ ବୃଷ ଓ ଛାଗର ରକ୍ତ ଯେ ପାପ ହରଣ କରିବ ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି କହନ୍ତି, ବଳିଦାନ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ନ ଲୋଡ଼ି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ। प्रभु यीशु ख्रीस्ट गोटे शरीर नहीं कि जगत को आसिले आउ से शरीर नहीं कि से कौन कले क्रूस रे बलिदान कले गोटे शरीर अन्य मान अन्य शरीर दिया जाए से शरीर नहीं केवल तांकर शरीर गोटे शरीर प्रस्तुत कल आम गत दिन मान पढ़ी आसु से पदटा जब आप देखिए यात्रा पुस्तक तार 12 पर्व 5 पद यात्रा पुस्तक 12 पर्व 5 पद ତୁମ୍ଭେମାନେ ମେଷପଲ ବା ଛାଗପଲ ମଧ୍ୟରୁ ଶାବକ ନେବ, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ 1 ବର୍ଷୀୟ ଓ ପୁଂ ଶାବକ ହେବ। निर्दोष हवा दरकार से शरीर निर्दोष प्रमाणित हवा दरकार जो शरीर नहीं से कौन करेंगे परित्राण कार्य समाप्त करेंगे बलिदान कार्य समाप्त करेंगे गोटे मेष शावक दरकार थे आ निर्दोष हवा दरकार आ प्रभु यीशु ख्रीस्ट जिते चलिकी जाउछंती जहन देखी गोटे कथा दृढ़ोक्ति सहित से घोषणा करुछंती जहन तार प्रथम अध्याय 29 पद जहन प्रथम अध्याय तार 29 पद तही आर दिन से यीशुଙ୍କୁ निज पाखକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ବୋହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନାହିଁ ଏଇ ଲୋକକୁ ଦେଖ ये होचंती ईश्वर को मेष शावक ये कौन करिवे जगतर पाप बही नहीं जिवे प्रभु यीशु ख्रीस्ट कहीं आसथिले पाप बही नहीं जिबा पाप बही नहीं जिबा पे प्रकाशित एई देखो ईश्वर को मेष शावक जे निर्दोष मेष शावक सदा प्रभु को जो मेष से निर्दोष रे तुषरे मरी कौन सी दोष करना कौन सी दोष न माने परित्राण कार्य समाप्त हो जाए प्रिय भाई बहन आम जमी परित्राण पाइछु अन्य मान भी सेमती एक परित्राण पाई से हिंदू हूँ से मुसलमान हूँ सिख हूँ ब्राह्मण हूँ कि कर्ण हूँ कि आदिवासी हूँ परित्राण पाइबा ए गोटे उपाय अच्छे अन्य उपाय ना लोक मान धर्मर प्रचार प्रसार कर मुक्ति मिल पृथ्वी रे असंख्य धर्म थाई पारे किंतु परित्राण केवल जीशु ठारे अछि जीशु छड़ा आउ कई परित्राण दे पारिबे मुक्ति दे पारिबे प्रभु यीशु ख्रीस्ट आज ता समाप्त कले नइले जने लोक मरिबा दिन को गुड फ्राइडे बोली कहा जिवो ए भाई बहन माने पृथ्वी रे केते केते लोक मरि छन कहार दिन तो गुड फ्राइडे बोली कहा जाय अनेक जननायक मरि छथि अनेक बड़ बड़
पॉलिटिशियन मरिछंती, हीरो माने मरिछंती, खेलाड़ी माने मरिछंती, वैज्ञानिक दार्शनिक माने मरिछंती, अनेक मुनि ऋषि माने मरिछंती। कहार मरण दिन को गुड फ्राइडे बोली कहा जीवो, गुड डे बोली कहा जीवो नहीं। प्रभु यीशु ख्रीष्ट मरिबा द्वारा आमे उद्धार पाइछु। गुड आम पाई गुड डे। मु प्रभु को धन्यवाद दिए जो माने दिन गुड़ाक से भाव रखी बड़ दिन, बड़ दिन। कारण स्वर्गर परमेश्वर पृथ्वी रे मानव रूप धारण कर आसवा वास्तव में बड़ विषय। तेणु से बड़ दिन आज हूँ शुभ दिन। आम शत्रु मले भी शुभ बोली कहबुने, आमर जिते क्षति कर लोक मले आम शुभ बोली कहबुने, किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर एई दिनटी शुभ दिन। प्रभु यीशु कौन कर परित्राण कार्य समाप्त कर निर्दोष अटंती। गोटे शरीर नहीं आसिले से शरीर निर्दोष हवा दरकार। से जेरूसालेम को गले रविवार शुक्रवार पर्यंत समस्त रहिले परीक्षित हेले। आज दिन भोर सकाळे से माने कौन कर यीशु को घेनी जाउछंती विचार करबा। आपण मस्त खोलंतु लुक तार 23 पर्व तार 4 पद। ସେଥିରେ ପିଲାତ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଲୋକ ସମୂହକୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହୁଁ। ଏଇ ଲୋକଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନି। 14 ପଦ ଦେଖିବେ। ଏ ଲୋକ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀ କରୁଅଛି ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହାକୁ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆଣିଥିଲ। ଆଉ ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଅଛ ସେପରି କୌଣସି ଦୋଷ ଏହାଠାରେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦୋଷ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଦରକାର। କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପାପ ନ କରି କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ପାପ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। 22 ପଦ ପଢିବେ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର କହିଲେ, କାହିଁକି? ସେ କି ଦୋଷ କରିଅଛି? ଆମ୍ଭେ ତାହାଠାରେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇନାହୁଁ। ଅତଏବ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। 41 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ସିନା ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଅଛୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମର ସମୁଚିତ ଫଳ ପାଉଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଦୋଷ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମେଷ ଶାବକ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଇତିହାସରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା କଣ ବୋଲି, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ ଆଉ କଣ କରିବେ, ସେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଣ ଦେବେ। ଏଟା ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କିଛି ଘଟି ନାହିଁ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 13 ପର୍ବ 8 ପଦ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଜଗତର ପତନାବଧି ବଳୀକୃତ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ହୋଇନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଜଗତର ପତନାବଧି ବଳୀକୃତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିକି କ୍ରୁଶରେ ମଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଜଗତର ପତନାବଧି ବଳୀକୃତ ମେଷ ଶାବକ। या पूर्व जो मैंने मेसोनी बलिदान करथिले निस्तार पर्वे छाया थिला। प्रभु यीशु ख्रीष्ट वास्तव अटंती, छाया को पालन करथिले समान, किंतु प्रभु यीशु आस रियली समस्त कार्य समाप्त करि गले। आदम हवा पाप करिवे, उद्धार केंति पाइबे? गोटे मेष को बलि दिया जीवो आ तार चमड़ा को नहीं परिधान करा जीवो, जाके हम परित्राण वस्त्र बोली कहू। अब्राहम अपना पुत्र को बलि देवा पे नेबे, प्रभु से मेष जगाई देवे। राहाबेस्या रक्षा पाइब केमती? से सिंदूर वर्णर डोरी देखिकी, जहाँ यीशु रक्तर निदर्शन। नामान कुष्ठी केमती रक्षा पाइब? से जल रे स्नान करिकी, जहाँ यीशु रक्तर निदर्शन।
ମିଶ୍ରରୁ କେମିତି ବାହାରି ଆସିବେ? ଗୋଟେ ମେଷ ବଳିଦାନ କରି ସେ ବାଜୁବନ୍ଧରେ ରକ୍ତ ଲଗାଇବେ, ବାହାରି ଆସିବେ। ଏସବୁ ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସି ବାସ୍ତବରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସମାପ୍ତ ହେଲା। ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯାହା କରିବାର ଥିଲା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ମାର୍କ ତାର 10 ପର୍ବ 45 ପଦ। ମାର୍କ 10 ପର୍ବ 45 ପଦ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ଓ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ। ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଦେଲେ ସେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କିଛି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ଆମ ଦେଶରେ ଯଦି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଯାଅ, ସେଇଠି ଯାଅ, ସେଠି ଯାଇଥିଲି, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି, ଏତେ କିଲୋମିଟର ଯାଇଥିଲି, ଟ୍ରେନରେ ଯାଇଥିଲି, ବସରେ ଯାଇଥିଲି, କୋଉଠି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏବେ ନ ବୁଝିଲେ ବି ମଲା ପରେ ବୁଝିବ, ଆଉ ମଲା ପରେ କିଛି ହବନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ କେବଳ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା, ଆନନ୍ଦ କରିବା କଥା, ଯେ ଆମକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 2 ପର୍ବ 2 ପଦ ଦେଖିବ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ପର୍ବ 2 ପଦ। ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଆଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଜଗତ। ଜଗତରେ ଯେତେ ଜାତି, ଯେତେ ଧର୍ମ, ଯେତେ ଭାଷାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ରହିଥିଲେ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହା ମାନିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଟା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଏଟା ମନୁଷ୍ୟର ମନଗଡା କଥା ନୁହେଁ, ଏଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଏଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୋଟେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ ଯେ ତେବେ ସବୁ ଛାଡି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବେ। ଯୀଶୁ ହିଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରିବା ଆସିଥିଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 3 ପର୍ବ 5 ପଦ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ଯେ ସେ ପାପ ବୋହି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କଠାରେ ପାପ ନାହିଁ। ସେ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ? ସେ ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡିଲା। ସେ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ସେ ପାପ ବହି ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। କାରଣ ସେ ପାପ ଆଉ କେହି ବହି ନେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ବହି ନେଇ ପାରନ୍ତି, ସେ ହିଁ କ୍ଷମା କରିବ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ। କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖ। ସେ କାହିଁକି ଆସିଲେ? 8 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଯେ ପାପ ପରେ ସେ ଶୟତାନରୁ ଜାତ, କାରଣ ଶୟତାନ ଆରମ୍ଭରୁ ପାପ କରି ଆସୁଅଛି। ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ? ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା। ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ସେ ତ ଥିଲେ, ସେ ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 2000 ବର୍ଷରୁ ନାହାନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ତାରିଖ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯୁଗ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, କାଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ କାହିଁକି? ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପାପ ବହି ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।
ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉ ସେ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଛୁ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଜହନ 3:16 ଦେଖୁଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ, କେଡେ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେ କେଡେ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ, ରୋମିଓ 5:8 ପଢିବେ ଟିକେ, ରୋମିଓ 5:8। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ସ୍ୱପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ ଆମେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା, ଧାର୍ମିକ ହେଲା ପରେ ପ୍ରେମ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଯାଏ ତ ଧାର୍ମିକ ହେଇନ, ଆମେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ର ଅଛୁ, ପଢୁଛୁ, ଉଠୁଛୁ, ପ୍ରଭୁକୁ ଅପମାନ କରୁଛୁ, ତିରସ୍କାର କରୁଛୁ। ମୋ ପରା ପାତକୀ ପାଇଁ ସେ ଦେଲେ ପରାଣ, କାହା ପାଇଁ? ମୋ ପରି ପାତକୀ ପାଇଁ, ମୋ ପରି ପାପୀ ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ନାନା ପୂଜା ବିଧିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ବଳିଦାନ କରୁଛି, କିଏ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଉଛି, କିଏ ନଣ୍ଡା ହଉଛି, କିଏ ନିଜକୁ ବାଡଉଛି, ନିଜକୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରୁଛି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁକ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ। ପଚାରନ୍ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାରଣ କଷ୍ଟରେ ହିଁ ଲୋକକୁ କୁହାଯାଇଛି, କଷ୍ଟରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ମିଳିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କଷ୍ଟ ସହି ସାରିଛନ୍ତି ସେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଲେ କଣ ପାଇଁ? ଯୋଉ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତରେ ହଜି ଯାଇଛି ତାକୁ ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ସେ କୃଷ ହଉଛି କଣ? ତାର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ସେ କୃଷ କଣ କରେ? ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଗୀତଟା ବେଳେ ବେଳେ ଗାଉ, କୃଷ ମୋ ଆଦରିନେ ରେ ପାପୀ, କୃଷ ମୋ ଆଦରିନେ, କୃଷ ତଳେ ତ ଓ ମାପ ପାପ ଗଣ୍ଠିରି ଥୋଇ ଦେ ରେ। କଣ? ତୋର ପାପର ଗଣ୍ଠିରି ଯୋଉ ବୋଝଟା ଅଛି କଣ କରିବୁ? ସେ କୃଷ ତଳେ ଥୋଇଦବୁ। କୃଷ ଉପରେ କେତେ ଗୀତ ଅଛି, ମୁଁ ଆସିଛି ସେ କୃଷ ତଳେ, ଅନାଥରେ କୃଷ ଉପରେ। ସେ କୃଷ କଣ କରିଛି? ପାପୀ ପାରି ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ କୃଷକୁ ଆମେ ସେ ଗୀତ ଟିକେ ବୋଲୁ, କୃଷ ବିନା ମୁଁ ହେବି ପଥହରା। କୃଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେ କୃଷରେ ହତ ଯୀଶୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ କୃଷରେ କହିଲେ, ତୋ ପାଇଁ ମୋର ତୋର ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିଛି, ଆଉ ତତେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି, କେବଳ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କୃଷରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତିମୋଥୀକୁ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 15 ପଦ, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସର୍ବତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ। ସେହି ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ସେ ଆସିଲେ। କଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା। ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ। ଏଇଟା ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର କୃଷରୁ ଘୋଷଣା କରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୃଷରୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ ଫିନିଶ୍ଡ। ତୁମର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ତୁମକୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏବେ ଆମର ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟେନସନ କଣ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ମୁଁ କିଛି ବି କରିବି ନାହିଁ, କିଛି ନ କଲେ କେମିତି ହବ? ମତେ ତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଦୀପ ହେଲେ ଦେବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଧୂପ ହେଲେ ଦେବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ନଡିଆ ତ ଦେଇପାରିବି, କଦଳୀ ଟିକେ ଦେବି, ଟିକେ ଫୁଲ ଆଣିକରି ଦେବି, ଏମିତି ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିଯିବ? ଖାଲି ପାଦରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ହାଡ ପର୍ବତ ଚଳିଲେ ସେ ମିଳିବ? ମତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ, ସବୁ କଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସହି ସାରିଛନ୍ତି। କୌଣସି କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି। ବାଇବେଲ କୁହେ କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ମୁକ୍ତି ମିଳେନି, ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇସାରିଛି।
प्रिय भाई भौणी माने आपण जेतेबेले भी सुजोग पाइबे जहा को सुजोग पाइबे आपण कहवा दरकार मु कहे मु गला फाड़ी फाड़ी कहे आबु सेमान को धर्मर विषय दर्शाई की कहे देख एमाने परित्राण दे पारिबे मु कहार विरोध रे कहे नै मु धर्म विरोधी नुहे कारण मु धर्म को विश्वास करे मु ईश्वर विरोधी नुहे कारण मु ईश्वर को विश्वास करे किंतु सत्य ईश्वर किए प्रभु जीशु ख्रीस्ट सत्य ईश्वर और सत्य मनुष्य अटंती 100% से गॉड अटंती और 100% मनुष्य मध्य अटंती और मनुष्यर मुक्ति पाई से जगत को आसे देखो कौन लिखा जाଉଛି एफिसियो 2 पर्व 8 और 9 पद एफिसियो 2 पर्व 8 और 9 कारण अनुग्रह विश्वास द्वारा तुम्भे माने परित्राण पाइअछ ताहा तुम्भ मानक निज ठारू होई नाही ताहा ईश्वरंक दान क्रिया कर्मर नुहे जेपरि केही दर्प न करे एठी दर्प करबार किछि नाही जे मु ए क्रिया कर्म करबा द्वारा उद्धार पाइली एमति दर्प करबार विषय किछि नाही केही भी दर्प करबा हम दर्प करि परबा कि मु एया कली आ प्रभु मते मुक्ति दे तू कोन कोन करलु आ तू एमति मुक्ति पाइलु आ तू कोन करलु हो तू सेमति पाइलु आमे सब एमति सेमति नाही गोटे उपाय रे जीसु कार्य समाप्त करि साछ केवल से समाप्त करतबा कार्य को विश्वास करि हमें परित्राण पाइ जीसु समाप्त कर आज आपनकर चर्च रे सप्तवाणी स्टडी हबो सेते सप्तवाणी कथा भी मु बाबावाणी सफल हबो सेटा भी हबो आज किंतु मन रखिता दरकार परित्राण कार्य समाप्त हो सारी आमको हमर देशवासी को कहबा पे पड़ी कारण घर संकट दिन आसिलानी सर सुनिबा पे भी नाराज सरकार कटकणा कलानी कहबो नै से जेमिति अछंती सेमति थांतु सेमन सेमति थांतु प्रिय भाई भौणी माने जदि सरकार जानी थांते जे जीसु ही त्राण करता सरकार घोषणा करबा पे देता दाई को जाय कि समस्त लोक जानिबा दरकार किंतु सन पे व्यवसाय धर्म गोटे व्यवसाय हो किंतु ख्रिस्टियन माने व्यवसाय करते नहीं करती आत्मार व्यवसाय करते आत्मार उद्धार कार्य करते मनुष्य आत्मा के रक्षा पाइब आ प्रभु जीशु ख्रीस्ट से कार्य को से क्रूस रे समाप्त कर दी प्रिय भाई भौणी माने प्रभु को नाम स्तुति माने प्रभु जीशु ख्रीस्ट जन्म मध्य शास्त्र अनुसार है आपण पढ़िबे से माथ्यू तार 2 पर्व 4 पद माथ्यू 2 पर्व 4 पद पुणी से लोकंकर समस्त प्रधान याजक और शास्त्री को एकत्र करी ख्रीष्ट केउठारे जन्म ग्रहण करिवे ताहा सेमानक ठारू बुझी नेबाकू चेष्टा करले हां ता तळ पद सेमाने तांकू कहिले जिहुदा प्रदेशर बेथली हिमोरे कारण भाववादींक द्वारा एपरि लेखा अछि शास्त्र रे एपरि लेखा अछि प्रभु जीशुंकर जन्म मध्य शास्त्र अनुमोदित आ लुक बळका कथा लिखुछंती लुक कहूची मु पाउल लिखुछंती प्रथम करंथियो तारो 15 पर्व 3 पद 4 पद प्रथम करंथियो 15 पर्व 3 4 कारण जेउ जेउ शिक्षा मु पाइथिली सेथि मध्यरु एही प्रधान शिक्षा तुममानंको प्रदान करिथिली जथा ख्रीष्ट शास्त्र अनुसारे आम्भमानंको पाप निमंते मृत्यु भोग कले समाधि प्राप्त हेले शास्त्र अनुसारे तृतीय दिवस रे उत्थित हेले शास्त्र अनुसारे जन्म हेले शास्त्र अनुसारे मृत्यु भोग कले शास्त्र अनुसारे समाधि प्राप्त हेले शास्त्र अनुसार उत्थित हेले शास्त्र जेंति लिखाई से केमिति कष्ट पाई क्रूसर मरिबे शास्त्र लिखाई से मला पर केमिति समाधि रखाबो सेटा भी लिखाई से पुनरुत्थित हेबे शास्त्र अनुसार पुनरुत्थित शास्त्र अनुसार तो जदि शास्त्र अनुमोदित जदि केही त्राणकर्ता अछंती से प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती शास्त्र सब रिक्वायरमेंट को जे फुलफिल करिसंती से प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती आ से परित्राण कार्य समाप्त करिसंती प्रिय भाई भौणी माने जीशु ख्रीष्ट को तो मरिबार आवश्यक थिला ही थिला काहे कि ईश्वर केबे मरंती नहीं ईश्वर जन्म हुवंती नहीं कि मरंती नहीं आम पाई जन्म हेबा पाई पड़िला आम पाई मरिबा पाई भी पड़िला गोटे पद पढ़ी प्रार्थना करबा पाई से काहे कि आसी मले
ଲୁକ ତାର 9 ପର୍ବ 16 ଆଉ 17 ଆଉ ସେ ଲୁକ ନା ଏଭ୍ରି ପଢନ୍ତୁ ଏଭ୍ରି 9 ପର୍ବ ତାର 16 ଆଉ 17 କାରଣ ଉଇଲ୍ କରାଯାଇଥିଲେ ଉଇଲ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ଉଇଲ୍ ବଳବତ୍ ହୁଏ। କାରଣ ଉଇଲ୍ କରିଥିବା ଲୋକ ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କଦାପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? କାରଣ କରାଯାଇଥିଲେ ୱିଲ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ଜଣଙ୍କର ନାଁରେ ଅଛି, ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ତ କିଏ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, ସେ ଜଣେ ଆକା। ସେ ମଲା ପରେ କଣ ହବ? ସେ ଡେଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ। ଏବେ ମୋ ମା ଚାଲିଗଲେ ଡିସେମ୍ବର 14ରେ। ମୋ ମା ପେନସନ ପାଉଥିଲେ, ବାପାଙ୍କର ପେନସନଟା ସେ ପାଉଥିଲେ। ମୋ ବାପା ଟିଚର ଥିଲେ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ପେନସନଟା ମା ପାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଯଦି ମୋ ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପେନସନର ବାକି ବଳକା ପଇସା ଥିବ ତା ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତା କିଏ ନେବ? ସେଠି ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ମୁଁ ଯାଇ ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ମା ଚାଲିଗଲେ ବଳକା ପଇସା ଦେଉଥିଲେ, ମା ଚାଲିଗଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଣ ଅଛି? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ମା ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି କହିବେ, ହଉ ଚାଲିଗଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଡେଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡେଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି ଗଲି, ତାପରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ମାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ସବୁ ଆଟାଚ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଯାଆନ୍ତୁ, ବଳକା ପଇସା ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଚଢିଯିବ। ଟଙ୍କାଟି ଥାଉ କି 100 କି 1000 ଥାଉ, ଯାହା ବି ଥାଉ, କଣ ହବ? ଡେଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କଲା ପରେ ତୁମକୁ କଣ ହବ? ତୁମେ ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଲେ କଣ ପାଇଁ? ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କାହା ନାଁରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ଥିଲା। ହେଲେ ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଲୁ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ହେ ଆମ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ହେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ବୋଲି ଯଦି ମରିଗଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗଲା ପରେ ଖଡା ବି ମିଳିବନି ଆମକୁ, ଆମେ କଣ ବୋଲି କହିବୁ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଦେଖ ସବୁ ଯୀଶୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ଆସିଲୁ ବୋକା ଭଳିଆ। ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ସ୍ୱର୍ଗର କଣ? ତୁମେ ବି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। କେମିତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ଥିଲା ସେ ମଲେ ଆଉ ଡେଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କଲେ, ମଲି, ଏବେ ଏମାନେ ତାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଠି ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ଚାଳ ଘର ଅଛି। ଆସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦେଖାଇବି। ଯଦି କିଏ ବେଶୀ କଥା କହିବ ତୋର କଣ ଅଛି ରେ, ତାକୁ କୁହ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆସେ ମୁଁ ତତେ ଦେଖାଇବି ମୋର କଣ କଣ ଅଛି। ଆସେ ଦେଖାଇବି। ତ ଜୀବନରେ ସେମିତି ରାସ୍ତାରେ କେବେ ଚାଲି ନଥିବୁ, ସେମିତି ମାହୋଲରେ କେବେ ରହି ନଥିବୁ, ସେମିତି ଶାନ୍ତି କେବେ ନଥିବ, ସେଠି ଅଭିଶାପ ନାହିଁ ରେ, ଆସେ ଦେଖିବୁ। ସେମିତିରେ ବି ତାକୁ ଡାକିକି ନିଅ। ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଦାଉଦକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ ମେଷପାଳକ କେମିତି ଇସ୍ରାଏଲ ଏତେ ବଡ ରାଜା ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଠିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତା ସେମିତି ବି ତୁମେ ଯାଅ, ମାତ୍ର ଯାଇକି ଦେଖ। ଏଇଠି ଆମର ଘର ଭଲ ନାହିଁ, ଘର ବନେଇଲେ ଆମର ନାଳିଆ ନାହିଁ, କିଏ ଆମକୁ ନାଳ ଯିବା ପାଇଁ ଦଉନାହିଁ, ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ନେଇଯାଉଛି, ଏଠି ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ନୂଆ ନୂଆ ନିୟମ ବନାଇ ଆମର ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମର ଅଧିକାରକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏମିତି ନିୟମ ଆସିବ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଭୋଟ ବି ଦେଇପାରିବେନି। ହୁଏତ ଆମକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆମର ଅଧିକାର ଅଟେ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ ଆମର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ଦରକାର, ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଭାଇରେ ଭଉଣୀରେ, ତୋର ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବନି, କେବଳ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ବସିବା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବା ଦରକାର ତୁମେ କେମିତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବ, ତୁମେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ, ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଦେଶର
लोक माने एबे जाए से माने दरांडी ही बुलुचंती कांगाली ही बुलुचंती कोउटी उद्धार मिलिबो के पाप क्षमा देबो के मुक्ति देबो केमती मुक्ति मिलिबो किंतु बाइबल हमको स्पष्ट भाव में कहे केमती परित्राण मिलिबो अपन से कोटे पद पढ़ी प्रार्थना करिबा रोमियो तार 10 पर्व 9 पद रोमियो 10 पर्व 9 पद जेणु तुम्भे जदि मुखरे यीशुଙ୍କୁ प्रभु बोली स्वीकार करिबो ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। बस परित्राण पाइबा पे एतिका करबा पे पड़िबो हम लोक कोन कर एतिकी बस एतिकी एतिकी कले हिजो एतिकी करबा में भी कष्ट परित्राण पाइबा पे किछि कारण प्रभु यीशु कार्य समाप्त कर दैछन परित्राण पाइबा पे आपन को मते किछि करबा में पड़िबोनी केवल विश्वास करबा पे पड़िबो परित्राण में परित्राण कार्य समाप्त होइछि प्रभु को नाम गौरव हो आज शुभ शुक्रवार पाए मो प्रभु को धन्यवाद दी प्रभु यीशु ख्रीष्ट शत्रु हस्त समर्पित हेले गेस्तिमनी तांको नहीं की जाउछ तांको परीक्षा पर परीक्षा करूछती प्रहार करूछती घसाड़ी आनी की क्रूसरे क्रूसार्पित करूछ आ क्रूसरे प्रभु यीशु ख्रीष्ट परित्राण कार्य समाप्त कले मृत्यु भोग कला परे समाधि रे रखा गला तो समाधि रे मते से रोई नांती शरीर का थिला समाधि रे यीशु रोई नांती शरीर थिला कारण से चोर को कोन बोली कहउछंती आजी तुमे मो सहित कहउनांती तुमे एका जीव मु परे 3 दिन पर आसीबे बोली कहउनांती से चोर को मला परे ने के फोपाड़ी दउछन से बड़ गात रे यीशु को समाधि रखुछन से चोर भी जाउछ पारदेश रे यीशु भी ताको नहीं पारदेश को जाउछ केवल समाधि रे शरीर पड़ी रही प्रभु यीशु पड़ी रही ना प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमे मध्य सही अनुभूति दे जिबा मैं आपन को कहिबा पई चाहे प्रभु आम पाई परित्राण कार्य समाप्त करिछ आसंतु अल्प समय आमे हस्त दुईटी उठीबा आ प्रभु को धन्यवाद देबा से करथिबा परित्राण कार्य पाई आमे समस्ते अल्प समय प्रभु को धन्यवाद देबा मुख खोलिबा समस्ते आ प्रभु को धन्यवाद देबा कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट परित्राण कार्य समाप्त करिछन आपणकर मोर समुदाय मानव जातिर परित्राण कार्य समाप्त करिछंती आपन को किछि करिबा पई पड़िबो नै मते किछि करिबा पई पड़िबो नै हमर क्रियाकर्म रे मुक्ति मिलिबो नै से हम पई प्रहारित हेले अपमानित हेले दंड भोगिले मृत्यु भोग कले समाधिस्थ हेले पुनरुत्थित हेले केवल विश्वास करिबा पई पड़िबो अल्प समय मुख कली प्रभु को धन्यवाद दियंतु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद राजा धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर आपन को धन्यवाद दउछु प्रभु आपन आम पाए आपन को पुत्र यीशु को जगत को पठेइलो जे आम पाए लगा हेले प्रभु आम पाए मृत्यु भोग कले आमर यातना सब सहयोग कले आमर परित्राण कार्य साधन कले सेति पे धन्यवाद दउछु प्रभु आज हम उद्धार प्राप्त अटु आज आम प्रभु आपन को संतान अटु पिता आज आम स्वर्गर नागरिक अटु प्रभु आम आमनकर भरोसा अछि प्रभु मृत्यु परे आमर भरोसा अछि प्रभु प्रभु जदि यीशु ख्रीष्ट आसी न थांते आमे भी अन्य मान को पर दरांडी के बुलु थांतु प्रभु आमान को आपन को पुत्र यीशु को परिचय देथिबार धन्यवाद दिए प्रभु आज रो दिन पाई धन्यवाद दिए से निस्तार पर्वर मेष शावक जे क्रूस रे बलिकृत हेले ताहाको पाई धन्यवाद दिए जे छाउनी रो बाहरे प्रभु से पापार्थक बलि स्वर उत्सर्गीकृत हेले से बलि मेष पाई धन्यवाद दिए प्रभु परमेश्वर आपण को नाम स्तुति प्रशंसा करूछु राजा आमे कृतज्ञता सहित मथा नत करी प्रभु आमे आपण को धन्यवाद दउछु आपण को पुत्र यीशु को पाए धन्यवाद जे आम पाए प्रभु आम पाए जगत पाए पापर प्रायश्चित स्वरूप हेले प्रभु अनुग्रह कर पिता आम देशवासी जेपरि सत्यता को जानि परिबे प्रभु से दरांडी ही बुलुचंती प्रभु से भ्रमित होउचंती प्रभु लोकमान से भ्रमित करूचंती प्रभु डिसीविंग स्पिरिट प्रभु आम देश रे कार्य करूची लोक माने प्रभु दरांडी बुलुचंती एपटे सेपटे उद्धार मिलिबो परा बोली कि लोक माने से भ्रमित करूचंती प्रभु आपण को पुत्र यीशुकर आगमन पूर्व प्रभु आम देश रे लोक मान उद्धार प्राप्त हुअंतु सत्यता को जानंतु प्रभु मुक्ति प्राप्त हुअंतु प्रभु
दया करी साहाय्य करे बोली मोर प्रार्थना करुछि। हे प्रभु परमेश्वर आज दिन पाई धन्यवाद प्रभु। आमे कहि पारुछु आज मो पाइला शुभ शुक्रवार बोली। आम ऊपर तो अशुभ थिला प्रभु, आमे तो अशुभ थिलु प्रभु, आमे तो पापरे थिलु प्रभु, दंडाज्ञा थिलु प्रभु आमे, किंतु आम पाए प्रभु यीशु ख्रीष्ट समस्त अपमान सही गले, मथा नत करी से सब सही गले और शेषरे कही गले समाप्त हैला। पुअरे झिओरे तो पाए मु परित्राण कार्य समाप्त करी। इट इज फिनिश्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु दया कर प्रत्येक आम परिवार, आमर गाँव, आमर सहर, आमर परिचित अपरिचित प्रत्येक गति आम जेपरी प्रभु साक्षी पारिबु कहि पारिबु जे मो परित्राण किपरि पाइछि। धन्यवाद दउछि प्रभु आज शुभ शुक्रवार पाए। प्रत्येक को आशीर्वाद कर जो यूट्यूब रे जूम रे अवस्था जड़ित होइछि पिता। मु आपन को दास भाव रे प्रार्थना करूछि प्रत्येक को सहित परमेश्वर हो, प्रत्येक को आशीर्वाद कर प्रभु। दया कर आज ठार पवित्र जीवन काटिबा पाए प्रभु अनुग्रह कर। प्रार्थना सुनिथिबारु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आमे समस्त मिलित भाव रे हमर कृतज्ञतार भेटी प्रभु आपन को चरण तले रखुछु। आ मथा नत करी हम पाई प्रायश्चित बलिष्ठ रूपे अपना प्राण देथिबा प्रभु यीशु ख्रीष्ट जे आपन को दक्षिण पार्श्व प्रवेश करिसंती तांको पाई धन्यवाद दोछि। धन्यवाद पवित्र आत्मा को जे आमान को कन्विक्शन देले, हमर पापर बोध देले, जादर में पाप को चिन्हि पारिलु प्रभु। धन्यवाद दोछि। प्रत्येक को आपन को बलवंत स्थिति रखिली प्रभु। आमान पापर बोझरे नाहु प्रभु। पाप स्वीकार करे उद्धार प्राप्त होइछु, मुक्ति पाइछु। धन्यवाद दोछि, धन्यवाद दोछि। आदर महिमा गौरव आपन को दे प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय यीशु को नाम रे मागिली। आमीन, आमीन।